喺韓國掃街嘅時候，我哋經常會見到一盤盤嘅炒年糕，好好食㗎。咁今日我哋一於整個家庭版嘅韓式炒年糕。Hari ini kita buat Korean rice cake. 首先我哋將啲蒜片炒香，然後加入泡菜同埋辣椒粉。Pertama, tumis irisan bawang putih sampai harum. Lalu tambahkan kimchi dan bubuk cabai.炒香晒啲泡菜之後，就可以落2大湯匙嘅韓式辣醬。如果想更加香同埋鍾意更多口感，仲可以加入大葱。Setelah harum, tambahkan 2 sendok saus cabai Korea. Kalau ingin jauh lebih enak, tambahkan bawang pre. 加少少水開稀個醬，將啲嘢攪拌均勻。試下味道，簡單咁樣落少少鹽同黑胡椒，呢個就係炒年糕嘅湯汁啦。Tambahkan sedikit air, lalu kita aduk. Rasakan kalau kurang sedap, tambahkan lada hitam dan garam. 個湯汁煮滾咗之後，就可以放入年糕，冚埋個蓋，大概煮去10至15分鐘。Kalau sudah mendidih, rice cake-nya kita masukkan, kita aduk, lalu kita tutup. Kita masak 10 sampai 15 menit. 10分鐘之後打開個蓋睇下，哇！啲年糕已經吸晒啲湯汁入去，攞1兩條試下味。如果啲年糕已經 QQ 彈彈，咁樣就熟㗎啦。搞掂上碟。Setelah 10 menit, kita buka. Rice cake-nya sudah menyerap airnya. Lalu kita rasakan kalau sudah kenyal berarti sudah matang. Yes, siap dihidangkan. 如果想更好味，仲可以揼啲芝士碎、芝麻、紫菜喺面。哇，香噴噴、熱辣辣，望到都流晒口水。Kalau ingin jauh lebih enak, tambahkan mozzarella, wijen, dan irisan rumput laut di atasnya. Wah, kelihatan benar-benar sangat enak. 簡單易做，坐喺屋企都可以輕易食到韓國街邊嘅味道。Sangat mudah, di rumah pun kita juga bisa buat sendiri, bahkan jauh lebih enak. Teman-teman, jangan lupa mencobanya ya. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.